ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో దక్షిణముఖంగా కొలువై ఉన్న ఏకైక జ్యోతిర్లింగం. శిప్రా నదీ తీరాన కొలువై ఉన్న అవంతికాపురం మహాకాళేశ్వరుని శాశ్వత నివాసం. ఆ క్షేత్రానికి మహాకాళేశ్వరుడు కేవలం దేవుడు మాత్రమే కాదు, మహారాజు కూడా. సప్తమోక్ష క్షేత్రాలలో ఒక్కటైన ఉజ్జయిని క్షేత్రంలో ఆ మహాకాళునికి జరిగే భస్మహారతి అత్యంత విశేషమైంది. మరే క్షేత్రంలోనూ జరగని అద్భుత ఘట్టమది. ముందుగా పంచామృతాభిషేకాన్ని అందుకునే మహాకాళుడు కొద్దిసేపటి తర్వాత అలంకార సహితంగా భస్మహారతిని అందుకుంటాడు. ఈ సాయం సంధ్య వేళ మహాకాళుని పంచామృతాభిషేకాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా ఉజ్జయిని నుంచి విచ్చేసినటువంటి అర్చక బృందాన్ని కోరుతున్నాం. ఓం వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. गजानन गणपति महाराज की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। हस्त प्रक्षाल्यो नेत्रयोदक स्पर्शः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं भाग्याभ्यन्तरशुचिः। ॐ केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। गोविंदेति हस्त प्रक्षालनम् चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। पृथिवीत्याधृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हस्तक्षतान् गृहीत्वा विप्रः भद्रसूक्तं पठे। हरिः ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। चढ़ा दीजिएगा अक्षता। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां महेश्वराभ्यां नमः। हिरण्यगर्भाभ्यां ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो गुरुभ्यो नमः। तत्कर्म प्रधानाय महाकाल महामृत्युंजय रुद्राय नमः। यजमान हस्ते स्वक्षतान् गृहीत्वा विप्रः गणपतिं वदेत्। ओम सुमुखैश्चैकदन्तैश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वतश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् प्रणम्यादौ इष्टकार्यार्थ सिद्धये। महागणाधिपतये नमः। संकल्पः तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च करणं चैव सर्वं विष्णुर्मयं जगत्। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया वर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्ने द्वितीय प्रारार्धे श्रीश्वैतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे वर्षे भारतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवैवर्तकदेशे दक्षिण भारतांतर्गत शुभ प्रदेशे वर्तमाने शुभ नाम संवत्सरे क्रोधि नाम संवत्सरे रविर्शुभायने महामांगल्य फलप्रदोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे
धवलपक्षे अद्यायचो शिव द्वादश्यायां पुण्यतिथौ शुभवासरान्वितायां बुध शुक्रवासरान्वितायां विष्णुदिवस नक्षत्रे विष्णुराशिस्थे श्रीचन्द्रे विष्णुराशिस्थे श्रीसूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं स्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगणविशेषेण विशिष्टवेलायां पर्वणि शुभपुण्यतिथौ यजमानस्य नामोच्चार्यः गोत्राभिवादनम्। అమ్మా అందరూ భక్తులందరూ కూడా ఉజ్జయిని క్షేత్రమే కార్తీక మాసమందు మన కోటి దీపోత్సవ ప్రాంగణానికి వేంచేసి ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుడు మనల్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఉజ్జయిని క్షేత్రంలో పరమ విశేషంగా జరిగేటువంటి భస్మార్చన అభిషేకము భస్మార్చన మనం కనులారా తిలకించబోతున్నాం. సంకల్పం జరుగుతోంది. ఆ ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుడికి రెండు చేతులు పైకెత్తి నమస్కార ముద్ర పెట్టి గోత్రము మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను ఒక్కసారి తలుచుకోండి. समस्तो भक्तजन सहितेन एभिर्ब्राह्मणैः सह पूर्व प्रधान संकल्पित कोटि दीपोत्सव महोत्सव महापर्वांतर्गतेन महाकाल महामृत्युंजय रुद्रदेवस्य भस्मार्ति पूजनादिक कर्मांतर्गतेन पंचामृत पूजन सहित यथाशक्ति विजया श्रृंगार पूर्वकां भस्मार्ति पूजनादिक कर्मां करिष्ये। ओम सज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैते दूरंगमं ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कलशार्चनं दीपघण्टार्चनं व्योमदीपपूजनम् ओम बाणरावण चण्डांशानन्दिभृङ्गिरिटादयः शिवप्रसादन्ते सर्वे गृह्णन्तु शाम्भवाः। शिवाध्यानम् అందరూ రెండు చేతులు పైకెత్తి ఆ ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుణ్ణి ధ్యానం చేసుకోండి. మధ్యప్రదేశ్లో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైనటువంటి ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుడు, అక్కడే శక్తిపీఠం కూడా ఉంది మహాకాళి. అలాంటి ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుణ్ణి దర్శించినంత మాత్రము చేతనే మహాపుణ్యము. అలాంటిది అక్కడ తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో జరిగే భస్మహారతి అనే మహావిశేషమైన కార్యక్రమాన్ని మనం తిలకించబోతున్నాం. తదేకమైన మనస్సుతో ముందుగా అభిషేకాన్ని భస్మహారతిని తిలకించండి. రెండు చేతులు పైకెత్తి నమస్కార ముద్ర పెట్టి మహాకాళేశ్వరుణ్ణి ధ్యానం చేసుకోండి. అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తి ప్రదానాన్యచ సజ్జనానాం అకాల మృత్యుః परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं। ध्यानार्थ ध्यानमक्षतान् समर्पयामि। पाद्यार्चनं तीर्थपादाय नमः पादोदकमो मेतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुखः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीयं स्नानीयं जलं समर्पयामि। देवेभ्यो नमः पयाधि पंचामृतं प्रथमतः पयः स्नानम् ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधे खुपयोरिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः उज्जयिनी महाकालेश्वर भगवान की महाकालेश्वर भगवान की जय। पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतौ स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पयः स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं गन्धाक्षत पुष्प बिल्वपत्रमाचमनीयं जलं समर्पयामि। दधि स्नानम् ओम दधिग्राम्नो अकारिघन्धिष्णो रसस्य भाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रेण आयुगुखिताखतो पयसस्तु समुद्भूतं दधिं राम्लं शशिप्रभो दध्यानीतं महादेव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। दधि स्नानान् समर्पयामि। उद्योदक स्नानमाचमनीयं जलं गन्धाक्षत पुष्प बिल्वपत्रं समर्पयामि। देवेभ्यो नमः। घृतस्नानम् ओम घृतं घृतपावनः पिबत वसा
पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विद्दिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां शुद्धोदक स्नानं गन्धाक्षतपुष्पं बिल्वपत्रम् आचमनीयं जलं समर्पयामि अथ मधुस्नान ॐ मधुवातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्द्वीर्नः सन्तोषधेः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवघोरजः मधुद्यौरसूनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाौ अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं जलं गन्धाक्षतपुष्पबिल्वपत्रं समर्पयामि शर्करा स्नानम् ॐ अपाग्गुरसमुद्वय सग्गु सूर्ये सन्त्वग्गु समाहितं मा अपाग्गुरसस्यो रसस्तम्भो गृह्णामि उत्तममुपयाग्रहीतो सेन्द्रायत्वा जुष्टं गृह्णामि खतेरो निरेन्द्रायत्वा जुष्टतमं शुद्धोदकस्नानमाचमनीयं जलं गन्धाक्षतपुष्पबिल्वपत्रं समर्पयामि मिलितपञ्चामृतम् ॐ ऊक्ष मे सोनृता च मे पायश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सखिश्च मे सपीतिश्च मे क्रेक्षिश्च मे वृष्टिश्च मे जयेन्द्रं च औद्भिद्यं च मे जतनेन कल्पान्तां मापयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करायुतं घृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं जलं पुष्पबिल्वपत्रं गन्धाक्षतपुष्पद्रव्यं समर्पयामि गन्धर्वस्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यार्यै यजमानस्य परिधीरस्य निर्णयीडितः उज्जैनी महाकालेश्वर भगवान की जय जय महाकालेश्वर भगवान की जय महाकालेश्वर भगवान की जय सर्वांगेषु स्नानान्तेन सर्वतीर्थोदकाम् ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् उज्जैनी महाकालेश्वराय नमः सुगंध परिमल द्रव्य स्नानं समर्पयामि दिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मला दिव पूतं पवित्रेण वाज्यमापः शुन्धन्तु मैनसः विविधद्रव्यं गन्धाक्षतस्नानीयं जलं समर्पयामि उद्वर्तनम् ॐ उज्जैनी महाकालेश्वर भगवान की उज्जैनी महाकालेश्वर भगवान की रुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा भुवः भुः ॐ सः जुं ॐ अनेन पञ्चामृतपूजन महाकाल महामृत्युञ्जय रुद्रदेव प्रियन्तान्न मम कृतं कर्म सदा शिवार्पणमस्तु महाकालेश्वर भगवान की जय। जय राजतिराज गिरिराजवतार मणिप्रबल पाखंडतमहरण भानुनंत कोटि ब्रह्मांडाधीश प्रतिराजा महाराजाधिराज महाकाल महाराज की जय। విజయీ భవ విజయీ కైలాస కాంతులు ప్రసరిస్తున్న వేళ కోటి దీపాల మండపంపై కొలువై ఉన్నారు ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుడు. ఆ మహాకాళేశ్వరునికి అత్యద్భుత రీతిలో మహాభస్మ హారతిని మనం దర్శించుకోబోతున్నాం.
కేవలం ఉజ్జయిని క్షేత్రంలో మాత్రమే జరిగేటువంటి ఈ వేడుకను ఈ కోటి దీపోత్సవ ప్రాంగణంలో ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. ఇంత క్రితం అభిషేకాన్ని అందుకున్నటువంటి మహాకాళుడు ఇప్పుడు అత్యద్భుత రీతిలో అలంకృతుడై దర్శనమివ్వబోతున్నాడు. స్వామివారికి జరిగే భస్మహారతిని దర్శించి తరించాల్సిందిగా మనవి. భస్మహారతి ప్రారంభించవలసిందిగా ఉజ్జయిని క్షేత్రం నుంచి విచ్చేసిన అర్చక వరేణ్యులకు మనవి. ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరం మధ్యప్రదేశ్లోనే అతి ముఖ్యమైన క్షేత్రం. ఉజ్జయినిలో మాత్రమే మనం చూడగలిగినటువంటి దివ్య దర్శనం భస్మహారతి. ఆ భస్మహారతి జరుగుతోంది. కనులారా వీక్షించి ఆ ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుడు అనుగ్రహాన్ని పొందండి. ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వర భస్మహారతి జరుగుతోంది. चिताभस्मालेपास्त्रगपीन्द्रकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि ॐ घोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवो भवाय नमः। ॐ प्रसद्य भस्मना योनिमा पश्चात् पृथिवी मृगने सद्गो सृज्यमातरे विष्ण्वन् ज्योतिषमान् पुनरा सदा त्रायुकाञ्जमरगनेः कश्यपस्य त्रायुकम् जगदेवि पुत्रायुकं तन्नो अस्तु तरायुकम् त्र्यम्बकाञ्जजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात्। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उज्जयिनी महाकालेश्वर भगवान की। देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्व
ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ॐ शिवो नामा शिस्वधितिस्ते पीता नमस्ते अस्तु मामा निवर्तयाम्या युखेनाध्याय प्रजननाय यस्फोकाय प्रजास्वा यसुवीर्जाय विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्र तन्न आसुव। बोलिए महाकाल महाराज की जय। महाकाल महाराज की जय। महाकालेश्वर महारुद्राय नमः। स्वर्णमुकुटं समर्पयामि मुण्डमालां समर्पयामि दिव्यायुधं समर्पयामि पुष्पमालाय नमः। ॐ करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणयनजं वा मानसं वा पराध विहितमविहितजं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महाकाल शंभो। ओम ओंकाधीः भवते प्रसूवरे अश्वाइव सदित्वैर्विरुधः पारेष्णवः श्रीमन्वन्तीनाथ तीर्थचरणौ आस्तिक ब्राह्मण प्रियो शाश्वत प्रतिकल्पाधिपौ शिवकरौ श्री जगदीश्वरौ मुदा श्रीभस्माङ्गरागरञ्जिततनु श्री त्रैलोक्यं विभो श्रीमन्मथशेखरौ नटवरौ श्रीमहाकालं भजे श्रीमहाकालं भजे श्रीमहाकालं भजे श्रीमहाकालं भजे। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशरेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। सांब सदाशिवाय नमः। आग्राहपयामि
दीपकं दर्शयामि साज्यं च वर्ति संयुक्तं ध्वनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां तिमिराधोरा दीपज्योति नमोस्तुते महाकालेश्वराय नमः आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि शर्कराखण्डखाद्यानि ददीक्षीरोमृतानि च महाकाल महाराज की महाकाल महाराज की उज्जैनी महाकाल महाराज की नैवेद्य प्रतिगृह्यताम् ॐ आरार्ति पार्थिवगु रजा दिवाः सदा गुसे बृहते वेतिष्ठ आत्मै वर्तते ओम घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः महाकालेश्वराय नमः काशीपुरनिवासाय कामितार्थप्रदायिने विचाराक्षमेताय विश्वनाथाय मङ्गलो मृदङ्गवादयते हो शिव मृदङ्गवादयते क्वण क्वण ललित सुवेणु क्वण क्वण ललित सुवेणु मधुरं उज्जैनी नादयते महाकालेश्वर भगवान की जय जय महाकाल भगवान की नित रमावत महिमा अति प्यारे हो शिव हर 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 महादेव शीतलेश्वर पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयामि भंग के रंग रंगी अखियाँ और अंग विभूति मशान की सोहे व्याल की माला सुकंठ लदियो गंग की भार जटा विच सोहे लोक प्रसिद्ध है दाता जगत में भिक्षुक जैसो वेश धरियो है जग के सब देवा न छाड़ के मन महाकाल भजो महाकाल भजो रे मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव प्रातः काले शिवं दृष्ट्वा निशापापो विनश्यते आजन्म कृतमाध्याह्ने सन्ध्यायां सप्तजन्मने मेरुकाञ्चन
देवानां गवाकोटिशतैरपि पञ्चकोटितुरङ्गाणां तत्फला शिवदर्शना। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। महाकालेश्वर भगवान की जय।